Beliau memulai ceramahnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. جمعنا الله وإياكم في هذا البيت المبارك مع صاحب البيت المتهيأ إن شاء الله ظاهرا وباطنا إلى العمرة. Kita alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat sahibul bait yang mempunyai rumah ini, yang mana kita doakan beliau mudah-mudahan beliau sehat wal afiat sampai melaksanakan ibadah umrah. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرنا في الحديث الذي رواه أو ذكره الإمام سيدنا أبو هريرة عليه رحمة الله في البخاري ومسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara umrah ke umrah maka akan menjadikan kafarah, pengampunan dosa kepada orang yang umrah tersebut. Wal umrah ila al umrah tunfi al faqr kama akhbara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bahwasanya antara umrah ke umrah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kefakiran dalam hartanya. النساء التي تتكلم ممكن يسمعوا بعدين يشتروا إن شاء الله هذا العسل والماء. Perempuan, kata beliau, yang masih berbicara, yang masih ngobrol, kalau bisa kita sama-sama mendengarkan beliau. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أعمال تتضاعف في هذا الشهر المبارك ربيع الأول لأجل الإنسان يكون قريب إلى الله بسرعة. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Rabiul Awal ini adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi 'ula. ومن أفضل الأعمال العمرة ما شاء الله. كذلك من الأشياء المهمة للإنسان الذي حن قلبه لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وزيارة البيت الحرام ورؤية الكعبة المباركة أن يهيئ نفسه باطنيا قبل الظاهر. Dan seseorang yang mempunyai kerinduan di dalam berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengadakan ibadah umrah, maka hendaklah orang tersebut mempersiapkan daripada batinnya. Walhamdulillah, عندكم في إندونيسيا ما شاء الله نشاهد في بعض الجروبات وغيرها أنهم يقولوا 5 أيام في المدينة في مكة و5 أيام لازم في المدينة هناك. أما الذي نعتبر عندنا في دول العرب هناك يقول لك مكة فقط، المدينة ما في داعي لأنها بدعة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, alhamdulillah kita di Indonesia ini hampir semuanya jikalau umrah ke Baitullahil Haram mereka akan menziarahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami, kata beliau, di negeri kami Yaman, jikalau mengadakan umrah mereka khusus umrah aja, tidak mau ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan bahwasanya ziarah kepada Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, sesuatu yang sesat. Fahum yaqulun la al-umrah من غير المدينة، لماذا تذهب إلى المدينة؟ والحج كذلك لا تذهب إلى المدينة فقط، منى ومزدلفة. نقول لهم مزدلفة ومنى والكعبة ما جاءت إلا بعد النبي محمد، إلا ما فضلت وما رفعت إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka mengatakan tidak ada faedahnya jikalau haji atau umrah ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan sedemikian? Padahal Mina kemudian Muzdalifah tidak ada kecuali setelah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجمال العمرة وزينة العمرة وأسرار العمرة أنوار العمرة عندما تختمها بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Padahal rahasia umrah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والله لا ينفع حج ولا ينفع صيام ولا قيام ولا صلاة وأنت مقطوع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Demi Allah, kata beliau, tidaklah memberikan manfaat dan keberkahan jikalau seseorang tersebut tidak berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manfaat manfaatnya ibadah orang tersebut, tidak ada manfaatnya umrah orang tersebut jikalau tidak ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. جاء أحد تلاميذ الإمام أبو حنيفة
أكبر الأئمة وأول المذاهب. يا إمام عندما أدعو الله هل أستقبل القبلة وأجعل ظهري إلى النبي محمد أو أستقبل النبي محمد وأجعل ظهري إلى القبلة؟ ماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ Ada seorang murid daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ardah. Kata beliau, wahai imam, sepantasnya bagi saya adalah di ketika berdoa menghadap kiblat atau menghadap kepada kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata daripada Sayyidina Abu Hanifah? Qala lahu istaqbil man 'allamaka al-qiblah. Kata beliau, hendaklah engkau menghadap kepada orang yang mengajarkan kepada engkau berdoa ke menghadap kiblat. Laula Sayyidina Muhammad ma ja'at al-Ka'bah aslan. Jikalau bukan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Ka'bah, kata beliau. Bal laula Sayyidina Muhammad ma khalaqallahu as-samawati wal ard abadan. Bahkan seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala tidak akan menciptakan langit dan bumi. Fa kullu amal min al-a'mal ta'malu wa in kan qalil fi silah mahabbah, silah ta'zim li Sayyidina Muhammad, hada maqbul la syakka fi dhalik. Dan setiap amal ibadah yang kita kerjakan ada mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah tersebut pasti akan diterima oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ula. Wa kullu amal walau kathur صيام وعبادة وتلاوة واعتكاف في المساجد وذكر وغير ذلك، لكن ما في قلب تعظيم لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الله لا ينظر إليه، الله لا يبالي فيك وعملك أنت. Sekalipun kata beliau amal ibadah yang kita kerjakan banyak, namun tidak ada pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah tersebut sia-sia. Nahnu wa iyyakum in hayya Allah lana al-mal wal istita'a wal qudrah lidhhab ila al-umrah khair wa sa'adah wa barakah. Wa man lam yastati' wa ajiza fil mal aw ajiza fil jism wa la yastati' al-dhahab مع في كل يوم عمرة، كل يوم تكتب لك عمرة بعد الفجر للإشراق، صلاة الفجر في جماعة، جلوس تذكر الله أو القرآن والذكر إلى الإشراق، صلى الإشراق عمرة. إيش قال النبي؟ تامتين. Kita, kata beliau, yang mempunyai harta banyak pergi untuk umrah itu lebih baik, kata beliau. Namun orang yang tidak mampu untuk mengerjakan umrah, maka hendaklah baginya setiap hari akan mendapatkan pahala seperti orang yang umrah dan haji, yaitu sembahyang isyraq 2 rakaat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerjakan isyraq maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dan umrah tamatin, sempurna. Yaqul ahad al-a'imma al-imam al-Hasan al-Basri على بعض الروايات أنه سيد التابعين عليه رحمة الله، إمام تلميذ الإمام علي بن أبي طالب، باب مدينة العلم، تلميذ النبي محمد، أصل العلم وفصل العلم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ماذا يقول؟ لقمة في بطن جائع خير من 33 حجة مقبولة. Al-Imam Hasan Al-Basri, murid daripada Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Madinatul Ilm atau kotanya ilmu, beliau pernah berkata, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, lukmah, satu suapan yang kita berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada 30 kali berhaji. Wa sahib al-bait nukhbiruh anna Allah subhanahu wa ta'ala يرزقه إن شاء الله كمال الإخلاص كمال الصدق في ذهابه من أول خطوة يخرجها من بيته إلى أن يصل إلى البيت الحرام، هناك رؤية الكعبة والطواف والسعي، ويرجع إلى أهله بعد زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مزود مقبول منور مربوط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita doakan, kata beliau sahibul bait, dari sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempurnaan ikhlas di dalam menjalankan umrah dan dalam menjalankan tawaf sa'i di Makkah, kemudian ziarah ke Baitillah, ke Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala yang sempurna, mendapatkan ibadah yang sempurna berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanbaghi liman arada al-umrah wa ziyarat al-bait al-haram wa ziyarat al-masjid al-nabawi wa qabr al-habib sallallahu wasallam alaihi wa alihi وزيارة البقيع ومسجد القبلتين هناك وبدر وأحد ومواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام، أن يستشعر هذه العظمة، يجعل في قلبه شيء من التعظيم والهيبة، يعطى أسرار هذا المكان.
Sepantasnya kata beliau di ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ziarah ke Baqi', ziarah Gunung Uhud, bahwasanya orang tersebut merasakan ta'zim, keagungan terhadap tempat-tempat yang pernah diziarahi oleh Rasulullah SAW. Wa awwal nadrah lak ila al-Ka'bah yuhittu dhunubak kulluha. Dan awal pandangan kalian kata beliau di ketika melihat Ka'bah itu awal Allah Subhanahu wa taala merontokkan daripada dosa-dosa kalian. Al-Faqir sa'altu Sayyidi Al-Habib Bakr Al-Adni al-mashhur rahimahullah rahmat al-abrar. يعني رؤية الكعبة حبيب حتى من الجوال إذا كنت أنا بعيد من المكة ورؤية من في اليوتيوب أو في التلفزيون قال نعم إذا رأيت الكعبة ودعوت الله ولو في التلفزيون يقبل الدعاء. Beliau Syekh Saleh Al-Faqir pernah bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, kata beliau, wahai Habib, kami yang jauh dari Mekah, apakah cukup jikalau kami melihat Ka'bah di teleponnya kami, melihat Ka'bah di HP-nya kami, melihat Ka'bah di televisi? Kata beliau, cukup. Kata beliau, di ketika melihat Ka'bah di HP, di handphone atau di televisi, maka hendaklah kalian berdoa untuk bisa sampai ke sana, kata beliau. Karena fil hadits sahih من نظر إلى الكعبة ودع الله بما شاء إلا أجاب الله دعوته. Dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya barang siapa yang melihat Ka'bah kemudian orang tersebut berdoa, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. فنحن عندما ننظر إلى الكعبة ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله يربط قلوبنا بقلب النبي محمد. أفضل دعوة نراها عندنا. Dan yang paling afdal doa kita di ketika melihat Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala hubungkan antara hati kita dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa yang paling afdal. وخصوصا نحن وإياكم في خواتيم ربيع الأول بقي معنا 3 ليالي و3 أيام. كيف قلوبنا مع هذا الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan sepantasnya bagi kita, kata beliau, di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita bertanya kepada diri kita, bagaimana antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman tersisa beberapa hari lagi kita di bulan Rabiul Awal ini. كل عمل لا يربطنا ولا يقربنا إلى النبي محمد نحاسب أنفسنا هذا العمل ليس مقبول عند الله أصلا. Kata beliau, setiap amal ibadah yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bakal kita mampu menghubungkan dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. وعلامة المحبة لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في بواقي ليالي أيام ربيع الأول المقبلة أن العين تتشرف برؤيته صلى الله وسلم عليه وعلى آله في المنام. Kata beliau, yang alamat atau tanda bahwasanya kita mempunyai hubungan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkeinginan di dalam hati kita agar mata kita, agar pandangan kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. يا حسرة ويا ندامة من مر عليه ربيع الأول إلى اليوم بقي معنا 4 ليالي أو 5 ليالي أو 3 ليالي وعاد عينه ما تشرفت بهذا الحبيب. ربيع الأول كله يمر ونحن لازلنا في الغفلة والعياذ بالله. Sangatlah rugi, kata beliau, di penghujung daripada bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan mata kita dengan bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tersisa sekitar 5 atau 3 hari lagi, kata beliau, daripada bulan Rabiul Awal. في حضرموت هناك يقول سيدي الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري لأهل تريم 3 أيام تمر عليك في تريم ما رأيت النبي محمد أنت مشكوك في إسلامك. Kata beliau, pernah kita mendengar daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri, kata beliau, kalian yang 3 hari tidak pernah tidak mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan keislamannya, kata beliau. فلذلك ليالي مرت علينا يا من عمره 20 سنة يا من عمره 25 30 40 45 ولا زال فرحان بلباسه، فرحان بجواله، فرحان بسيارته، فرحان بماله، فرحان بجسده. الفرح برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى خير لك من كل شيء. Berapa banyak, kata beliau, orang yang umurnya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mereka masih berbangga-bangga dengan pakaiannya, mereka masih bangga dengan sayyarah atau kendaraannya. Kata beliau, farhah, kemuliaan, kegembiraan yang sebenarnya adalah kegembiraan di ketika
ketika mampu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والله لو ملكت الدنيا كلها وكنت من أغنى الناس في الدنيا، استراحات وبيوت وسيارات وأموال كثيرة، وقلبك لا يوجد فيه ولع ولا يوجد فيه شوق ولا يوجد فيه محبة ولا يوجد فيه بكاء شوقا إلى النبي محمد، ليس لك شيء من عند الله من القبول. Kata beliau, seandainya ada seseorang yang mempunyai kekayaan dunia dan isi-isinya dan tidak ada di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nilainya engkau di sisi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. أما من كان في الدنيا معتر قليل المال قليل الرزق لا يوجد شيء من الثياب الجميلة ولا الأكل الجميل، لكن قلبه معلق بهذا الجمال صلى الله عليه وصحبه وسلم، أفعاله تشابه أفعال النبي، أدبه أدب النبي محمد، هذا عند الله ملك الدنيا والآخرة. Akan tetapi kata beliau, ada orang yang tidak mempunyai harta dan hartanya pun sedikit, bajunya tidak sebagus daripada baju-baju teman-temannya, namun di dalam hatinya ada mempunyai hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaannya, tingkah lakunya, gerak-geriknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling mulia, itulah orang yang kaya di ketika hidup di dalam dunia ini. أذكر لكم حديث وأختم به هذا المجلس. Aku akan sebutkan kepada kalian, kata beliau, beberapa hadis dan aku akhiri daripada perkumpulan kita pada hari ini. أرجو غاية الرجاء المشغول بالجوال المشغول بالأكل المشغول بشيء انتبه، هذا حديث عظيم جميل جدا. Dan aku mengharapkan, kata beliau, bagi yang hadir yang masih sibuk dengan HP-nya, yang masih sibuk dengan pikiran dunianya, ayo kita semua kita fokuskan diri kita, kita fokuskan pikiran kita di dalam hadis yang sangat besar, yang agung yang akan disampaikan oleh Syekh. ذكر الإمام الشيخ كيائي هاشم أشعري مؤسس نهضة العلماء عليه رحمة الله حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أن الميت إذا أدخل القبر أول ما يعرض للإنسان في قبره ليس من ربك ولا دينك ولا لا يسأل الملائكة قبل هذا، أول ما يعرض له صورة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Kata beliau, Syekh Hashim Ash'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, beliau pernah menyebutkan awal-awal orang ketika dimasukkan ke dalam kubur bukan pertanyaan daripada malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, akan tetapi yang akan ditampilkan ke hadapan orang tersebut adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقول له الملائكة أتعرف هذا يا فلان أو فلانة، أنا وأنتم لازم نسأل هذا السؤال. Kata beliau, setiap mayit, entah itu laki-laki atau perempuan, akan ditanya, apakah engkau kenal dengan orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما يسأل أتعرف هذا، apakah engkau kenal dengan orang ini, kata beliau. إن كان هذا الميت في الدنيا من أهل الآداب النبوية، من أهل الأخلاق، من أهل التعلق، من أهل الشوق، كم مرات اجتمع بالنبي محمد في الليالي والأيام، ربيع الأول 15 مرات يرى النبي محمد، يعرف وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ نعم هذا رسول الله، هذا حبيب الله، نعم أنا عرفته في الدنيا. Orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tingkah lakunya, dari gerak-geriknya, dari mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan Rabiul Awal dia sering bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengetahui bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal dengan orang yang dipampangkan daripada malaikat tersebut. تقول الملائكة ماذا؟ نم نومة العروس، اليوم أنت عندنا زوج جديد ما شاء الله كأنك متزوج جديد، نم نومة العروس إلى يوم القيامة. Kata malaikat tersebut, wahai seorang yang baru dimasukkan ke dalam kubur, sekarang engkau tidurlah, istirahatlah seperti pengantin yang baru, kata beliau. فيكون في قبره من أهل السعادة، من أهل الحسنى وزيادة، من أهل النعيم، من أهل الفرح، لأنه عرف وجه النبي محمد في قبره. Orang tersebut yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan keberuntungan di dalam kuburnya sampai hari kiamat. أما الثاني يا فلان يا فلانة أتعرف هذا؟ هو هذا الرجل والمرأة كان في الدنيا من أهل الانستغرام، من أهل الفيسبوك، من أهل التويتر، من أهل اليوتيوب، من أهل اللعب الكرة، من أهل التعلق بالمغنين والمسلسل الهندي، المسلسل التركي، ما شاء الله كاسيات عاريات ملعونات والعياذ بالله ساقطات من عين الله، ليس له تعلق بالنبي وليس له أدب من أدب النبي محمد، بعيد أخلاقيا ظاهرا وباطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتعرف هذا يا فلان؟ لا 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 أعرف، لا أدري لا أعرف.
تأخذ الملائكة من الحديد من النار يضرب في رأسه إلى يوم القيامة. Adapun orang yang sebaliknya, seorang laki-laki atau perempuan yang masih baru dalam kuburnya tersebut, yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, dia hanya mengenal sinetron, dia hanya mengenal film-film India, dia hanya mengenal film-film Korea. Orang tersebut ketika dipampangkan wajah Nabi Muhammad SAW, dia akan mengatakan, aku tidak kenal dengan orang tersebut. Maka orang ini akan dicambuk, akan dipukul kepalanya sampai hari kiamat. إذن العذاب بعدم معرفة النبي محمد والنعيم بمعرفة النبي محمد. Karena itu kata beliau, berarti orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan merasakan azab di dalam kubur. Adapun orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW, dia akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang akan dirasakan di dalam kubur. والسؤال لي ولكم من يعرف وجه النبي صلى الله عليه وسلم مننا ومنكم ما الذي يعرف هذا الوجه الكريم؟ Pertanyaan kata beliau, di antara kita dan kalian yang hadir semua di sini, apakah di antara kita ada yang kenal dengan wajahnya Rasulullah SAW? انتبهوا آخر ربيع الأول تحسسوا تجسس على قلبك افهم حاسب أين أنا من هذا الحبيب أين أنا من رؤيته أين أنا من جماله مع أن في هذا الكتاب من الأدب النبوي 5 شروط تجعلكم في أسبوع واحد تجتمع بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, ayo kita perhatikan di akhir-akhir penghujung daripada bulan Rabiul Awal ini, kita mempunyai keinginan untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya kita. Ini kata beliau, kitab yang saya bawa mempunyai ada 5 syarat untuk bisa berkumpul bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya hasra wa ya nadamah man mata wa ad ainu ma ra'at al-habib sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah rugi kata beliau seseorang yang ketika meninggal dunia dia tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah insyaallah li sahib al-bait insyaallah quwwat al-ikhlas wa quwwat as-sidq ma'a Allah subhanahu wa ta'ala an yadhhab ila tilka al-bilad wa la tansa qasdu qabr an-nabi Muhammad fa fihi al-qabul wal iqbal min Allah. Dan kita doakan kata beliau, mudah-mudahan sahibul bait dan keluarga yang ingin melaksanakan umrah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan ikhlas, kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau di dalam melaksanakan umrah, dan mudah-mudahan beliau mampu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ letak kabulnya daripada umrah. Wa akhiran ya man yurid minkum al-umrah ahmil dhunubak kullaha أحمل ذنوبك كلها ارميها على الحبيب عليه الصلاة والسلام بتشوف القبول والإقبال من الله. Dan yang terakhir kata beliau, bagi yang akan melaksanakan umrah, yang kita semua yang berkeinginan ingin tulak umrah, ingin pergi ke umrah sana, maka bawa kata beliau seluruh dosa-dosa kita dan lemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serahkan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal insana idza zara an-nabi Muhammad wa huwa mu'taqid أن بذنوبه كلها يرميها على الجناب النبوي يخرج من المسجد النبوي وهو مثل ما ولدته أمه. Seorang kata beliau yang ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dosa yang banyak, ketika keluar daripada Masjid Nabawi, keluar daripada ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang baru lahir. Antum ya ahli Indonesia masyaallah فيكم الخير والبركة والمحبة والشوق ما شاء الله تذهبون إلى هناك. أوصيكم بوصية لمن يراد أن يذهب إلى مكة أو إلى المسجد النبوي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، لا تنسوا إخوانكم المسلمين ينامون في الشوارع من غير بيوت، لأن الطائرات قد هدمت بيوتهم. ينامون من غير أكل من غير شرب، أولاد مرمين في الشوارع في سوريا في العراق في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. إذا توجهتم إلى هناك ارمي حاجتك يا رسول الله، أمتك تعذب، أمتك تهان، بيوت أمتك تكسر يا رسول الله، وهذا كله غزو أمريكي كافر من الله سبحانه وتعالى هناك. Kata beliau, di ketika kita berkeinginan umrah ke Baitullahil Haram, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita lupakan saudara-saudara kita sesama muslim. Bukan hanya hajat kita saja, akan tapi hajat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita utarakan di hadapan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, saudara muslim kita yang ada di
Suriah di sana. Ayo kita doakan di ketika menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utarakan hajat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله قبول الدعوات إن شاء الله وقضاء الحاجات لنا ولكم تيسير الأمور لنا ولكم ظهر وباطن يختم لنا ولكم ربيع الأول إلا وقد غسلوا قلوبنا بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم يربطنا في جميع الأحوال والأقوال بآدابه وأخلاقه وسننه ومحبته والشوق إليه لا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا يقبلنا يا رب على ما فينا واربط قلوبنا بمشايخنا وبالحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في خير ولطف وعافية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran katsiran ya Syekh atas tausiah yang kita dengar, baru saja kita dengarkan bersama tadi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Syekh untuk membacakannya. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اقبل اللهم الدعوات، عجل بالإجابات، واجعل أعمالنا كلها مربوطة بسيد الوجود في الأفعال والأقوال. اللهم اصرف أوقاتنا وأحوالنا وأقوالنا كلها في أوقات مرضاتك يا حي يا قيوم. لا تجعل فينا شقي ولا مبعود ولا مطرود ولا مقترا في الرزق يا رب العالمين. وسع لنا الأرزاق الحسية والمعنوية، اجعل قلوبنا مربوطة بخير البرية في جميع أقوالنا وحيث ما نوينا وما قصدناه اجعله مربوط بنيات مقاصد الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. ويسر لصاحب البيت إن شاء الله العمرة سلامة الطريق وإن شاء الله سلامة من جميع الأمراض والتعويض، ويجعله مربوط إن شاء الله في جميع ما نواه وما قصده، مربوط بأفعال وأقوال ونوايا ومقاصد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في خير لطف وعافية. بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya tadi doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun sebagai pembawa acara dan mewakilkan daripada Sahibul Bait mengucapkan minta halal minta redha apabila ada kekurangan atau kesalahan baik maupun secara ada Sahibul Bait minta maaf dan minta redha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kepada para tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Jadi yang berminat kitab Syekh Saleh tadi, kemudian ada celak, ada madu, ada kitab-kitab ini, silahkan ke mobil sana, ada santri yang menjaga sana.